हाय व्यूवर्स, क्या हाल है? मेरा सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपका भाई आपके इस चैनल पर फिर से नई एक वीडियो को लेकर आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज के फ्री इंटरनेट हम किस तरह से हासिल कर फ्री अर्निंग किस तरह से चीज़ से हम कर सकते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐसी ऐप है जो पाकिस्तान में विड्रा दे रही है। और ये विड्रा जो होता है, आपको अगर पता विड्रा किसे कहते हैं, अगर नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूँ। विड्रा होता है कि हम जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं जिस वेबसाइट पर या जिस ऐप पर, तो उसको अपने पाकिस्तानी अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करते हो, तो कैसे जो भेजते हैं हम उसे कहते हैं विड्रा। ठीक है, तो इस ऐप पर जो विड्रा के ऑप्शन है वो एक नहीं है कि हम बस एक से ले सकते हैं। इस ऐप पर 4 से 5 ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आप विड्रा ले सकते हो। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं हो, 4 में से एक अकाउंट आपका हो जाता है, यानी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचिए ज़रा, इतनी ये ऐप्स यानी कि इतने ये ऑप्शन दे रहा है विड्रा की, तो वो ऐप कभी फेक नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी ऐप है। तो आपने पहले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। सबसे पहले होता क्या है कि कुछ लोग वीडियो को देखते ही जो है ना, वो ऐप का देखते ही या वेबसाइट का जो नाम सुनते ही वो वीडियो को बंद करके चले जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको कुछ इस तरह के तेज़ फीचर्स और टिप्स पता नहीं होते कि उस पर काम कैसे करना है, क्योंकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जिससे काम जल्दी हो जाता है और अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाके ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आपने ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। लिंक के डिस्क्रिप्शन में कैसे तलाश करते हैं, सिंपली आपने इसे यूट्यूब को ओपन करना है। फर्ज करें मेरी आप वीडियो को ओपन करके चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आपने किसी भी इस तरह की वीडियो को चला लेना है। जैसे कि ये मेरा चैनल है, तो मैं अपनी वीडियो चला कर तो नहीं देख आ सकता आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें 1 सेकंड के लिए, तो इसको करते हैं कैंसिल। तो ये देखिएगा, फ़र्ज़ करें कि मेरी ये एक वीडियो है, तो इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक बना होता है। ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ बनी होती है ना, ये वाला आइकन जो बना होता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पर मैंने ये लिंक डाला हुआ होता है, जैसे कि ये मैंने डाला है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वो चीज़ें जो है वो ओपन हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में हासिल करना और मुझे सब्सक्राइब कर देना है। चलो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब इस ऐप को करते हैं हम ओपन। सिंपली आपने इस ऐप को ओपन करके सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम, अपना लोगो, तस्वीर लगाई हुई है, कुछ भी आपने लगा लेना है। लेकिन आपने नाम अपना यहाँ पर ओरिजिनल लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा विड्रा लेते हुए वो कहते हैं कि भैया आपका नाम वहाँ पर हो रहा है, कोई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ से आपने ले लेनी, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल देख सकते हो आप, यहाँ पे है। मैंने अभी एक स्टेटस डाला, क्योंकि जो न्यू यूज़र होते हैं वो संडे वाले दिन बाद आप अपना स्टेटस डाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई फॉलोवर्स मिल जाए तो उसके बाद आप डेली डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप मेरी अर्निंग देख सकते हो। टोटल अर्निंग मेरी $0.267 है, यानी कि ये अभी $1 नहीं हुआ है हमारा। जैसे कि ₹1 हमारे अगर 90 पैसे हों, 100 पैसा हो तो हमारा ₹1 बनता है। इसी तरह डॉलर की कीमत होती है। जब डॉलर में 1000 पैसे हो जाए तो फिर $1 बनता है, ₹100 बनता है। तो इसमें $1 डेली का आप इजीली कमा सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मैं आपको करके दिखाऊंगा आज। ये देखिएगा 12 को मैं फॉलोइंग कर रहा हूँ बस उनकी पोस्ट देखने के लिए। तो आपने सिंपली वापस जाते हैं, आपने अकाउंट बना लेना, अपना नाम लिख के, ईमेल लिख के और फ़ोन नंबर वगैरह हर चीज़, ठीक है। उसके बाद मैं आपको विड्रा की सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको। ये माई अर्निंग पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिएगा यहाँ पे मेरे 267 पॉइंट्स के $267 या यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप $1 जो है वो बराबर होता है 1000 पॉइंट्स की, यानी कि 1000 पॉइंट्स आपने कमाना है, $1 इजीली ले सकते हैं। तो ये मेरा रेफरल कोड है, मैंने ये लगाया हुआ है, आप देख लें ध्यान से। तो आपने ये इस लाजमी डालना है जब ऐप इंस्टॉल करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी का रेफर से बनाते नहीं ऐप अकाउंट या वेबसाइट पे, तो ये नुकसानदा होता है। क्योंकि अगर किसी के रेफर से आप बनाओगे तो आपको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वेबसाइट या ऐप वाले कहते हैं भाई किसी के रेफर से ऐसे ज़्यादा बेनिफिट देना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट विड्रॉ पर देखें तो यहाँ पे ये देखें इनके मेथड जो मैंने जैसे कि बताया था कि 4 से 5 मेथड हैं। ये पेपल अकाउंट, अगर आप इंडिया में हो तो आप पेपल अकाउंट पे विड्रॉ ले सकते हो, पेटीएम पे ले सकते हो, फ़ोन पे अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो तो आप यहाँ से नीचे तक सारे ले सकते हैं। यहाँ पे देखें फ़ोन पे है, गूगल पे है, यानी कि जो हमारा मास्टर कार्ड है पाकिस्तान में बनता है उस पर आप ले सकते हो। अकाउंट ट्रांसफ़र अगर आपका पाकिस्तान में कोई अकाउंट है, जैसा कि जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया आपका, जैसा कोई भी बैंक अकाउंट हो गया, तो इस तरह से यहाँ ये यू पैसा, तो ये इंटरनेशनल मेथड है।
یہ دو آپشنس ہمارے لیے بیسٹ ہے. سب سے بیسٹ اکاؤنٹ ٹرانسفر کی آپشن یہاں پہ اویلیبل ہے. تو یہاں پہ یہ بہت ہی اچھی ہے, یعنی کہ پیمنٹ میتھڈ یہاں پہ اپنی ریجنل لے کے بھیجیں گے, اپنا اکاؤنٹ کا نمبر اور اپنا نام جو آپ کا اکاؤنٹ کا ہے, تو آپ کو وڈرا مل جائے گا. تو ابھی تک میں نے وڈرا نہیں لیا کیونکہ میں ابھی اس ایپ پہ کام کر رہا تھا. میں نے $267 ان کے پیسے کمائے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اوریجنل ہے کہ فیک ہے, تو یہ 100% اوریجنل ہے. تو یہاں پہ بہت سے پاکستانی بھی پلے اسٹور پہ اس کے ریویو دے چکے ہیں. تو اب کام کیسے کرنا ہے آپ نے اس پہ, آپ نے سمپلی کسی بھی یہاں پہ پوسٹ دیکھتے ہیں آپ, تو سب سے پہلے آپ نے انسپائریشن پہ کلک کر کے, ٹھیک ہے, اس طرح سے بس آپ نے اوپن کر کے نا اس کو ایسے بیک چلتے جانا, آپ کے پوائنٹس بڑھتے ہیں. جیسے میں نے اپنے پوائنٹس دکھائے تھے کہ 267 پوائنٹ ہو چکے تھے میرے, تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے ہو چکے. تو یہ دیکھنا, بس آپ نے اسی طرح سے روزانہ کرنا ہے ایسے, بس اوپن کر کے بیک چلے نا. تو دیکھ اسٹیٹس دیکھنا بھی ہو تو دیکھنا, تو کوئی بات نہیں دیکھنا تو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے. اس طرح کر کے لازمی بیک جانا ہے آپ نے. یہ دیکھیں, لائک کرنے کے الگ سے پوائنٹ ہے, اس طرح سے دیکھنے کے الگ سے پوائنٹ ہے. ایک ویڈیو کو دیکھنے کے 4 پوائنٹس ہیں 6, اور اس طرح سے کسی پوسٹ کو دیکھنے کے لکھی ہوئی کو 3 پوائنٹس ملتے ہیں. تو 1000 پوائنٹس پہ آپ کا $1 بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ڈیلی دیکھتا ہوں, یہی ڈیلی ہوتی ہیں, بعض کا چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں آج یہ نیو آئی ہوئی ہے تصویر ہے, یہ وال پیپر ہے بہت پیارا سا. تو یہاں سے آپ کو بہت سی پیاری سی پکچرز بھی مل جاتی ہیں اپنے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ شیئر کرنے کے لیے. تو یہاں سے آپ بس اس کو ایسے اوپن کر کے دے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہماری جو اینڈنگ ہے وہ کتنی ہو چکی ہے. تو سمپلی آپ طریقہ ہے اس طرح سے آپ نے سب پہ کلک کر کے اس طرح سے دیکھ لیں, جتنا چاہے آپ اتنا زیادہ کریں جب تک یہ سٹاپ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈیلی لمٹ ہوتی ہے, آپ اتنا ہی بس کلک کر سکتے ہو یہاں پہ. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو, اس کو آپ جب چلاؤ گے تو اس کے 4 سے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں. تو اب یہ ویڈیو چلنے میں ٹائم لگ جائے گا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ارننگ کتنی ہوگی ہے. ٹھیک ہے, تو میں دوبارہ ارننگ کے آپشن پہ آتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میری ارننگ کتنی ہوگی ہے. 267 تھی اور اب یہ $76 ہوگی, یعنی کہ 3 اور 7 6 یعنی کہ 9 ہم نے پوسٹ ابھی تک اوپن کر کے دیکھی ہیں. یہ دیکھیں 36 سیکنڈ کو 32 سیکنڈ کو یہ ابھی تک. ٹھیک ہے, جو ہم نیو آئے ہم نے دیکھی ہیں اس پہ ہمیں پوائنٹس ملے, پرانی پر ہمیں پوائنٹس نہیں ملے. تو جب آپ کو یہاں پہ پرانے پوائنٹس, جب آپ کسی پوسٹ کو دیکھ لو اس کو لائک کر دو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں یہ دیکھ چکا ہوں. جب جیسے کہ میں نے دیکھے, میں اگر نیچے تک جاؤں تو میری یہ پوسٹ ہے, میں اس کو میں نے لائک کیا ہوا ہے, تو اس کو مجھے ملے ہوئے ہیں وہ, تو اس کو میں نے لائک نہیں کیا اس پہ, یعنی کہ یہ نیو پوسٹ ہے یہ. تو اس کو بیک کروں گا, میں لائک کر دوں گا. یہ دیکھیں 276 پوائنٹ. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس طرح کے نیکسٹ امیزنگ ویڈیوز ریالٹی پر موجود حاصل کرنے کے لیے. تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو تک اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا. تو پوسٹ کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیے گا, یہاں پہ 4 آپشن ہیں, کوارڈ لکھ سکتے ہو, اپلوڈ ویڈیو وغیرہ. تو ہم یہ سنڈے والے دن کر سکتے ہیں. تو دیکھیے میں نے کل سنڈے والے دن یہ ایک پوسٹ ڈالی تھی, تو اب میرا نہیں ڈال رہا کیونکہ یو کین اپلوڈ اسٹیٹس آن سنڈے اینڈ کانٹیکٹ ڈیز, یو لائک ٹو لرن مور اباؤٹ ایپس. ٹھیک ہے, تو یہ لائکس ہے, جس کو آپ نے لائکس کیا ہوگا یہاں پہ شو ہوں گی. تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈس جو کی ہوئیں گے آپ نے. تو یہاں پہ کیٹالوگز ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہو جو آپ نے دیکھنی ہو. تو یہاں پر آپ فالوورز ملیں گے جس کو آپ نے فالو کیا ہوگا. تو یہاں پر ٹرینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر, بائے, اللہ حافظ.